بھی دکھاؤں گا. میں نے کہا بہت ڈسپوائنٹمنٹ ہونے والی ہے. تو جن سناتنیوں کو یا اسلامو فوبس کو یسوع کی کتی سے بہت زیادہ پیار ہے نا, آپ کو آج بہت ڈسپوائنٹمنٹ ہونے والی ہے, بہت زیادہ. تو شاید نہ دیکھو, کیونکہ دل دکھے گا کہ یار اس کو ہم سچا سمجھتے تھے, یہ کیا کر رہا ہے. تو اس لیے آپ کا دل دکھنے والا ہے. دل ہلکا, ذرا ہلکا ہلکا ہاتھ رکھنا, آج ذرا دور رہنا آج کے پروگرام سے. میں ان سناتنیوں کو کہہ رہا ہوں جو اس یسوع کی کتی کو نیشنل ٹی وی پر بلا کر چیمپئن بناتے رہے ہیں, تمہارا دل ٹوٹنے والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب سننا, وہ کہتی ہیں کہ میں گئی, مجھے یہ تھا کہ چند کوئی پیسوں, جو اچھے پیسوں والا ہے وہ مل جائے. اچھا اب دیکھنا, انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا میں تو پھر اس آرفن کو لے لیتی ہوں. تو ٹھیک ہے, ہر رپلائی انہوں نے کہا ڈو ایز یو پلیز. پرہیپس, ان کے ہسبینڈ نے کیا کہا, پرہیپس گاڈ ول بلیس اس آن ہز اکاؤنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ یہ بچہ جو ہے یہ کوئی نعوذ باللہ اس میں کوئی خطرناک کوئی ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, جس طرح اس نے پیش کرنے کی کوشش کی, آگے بھی وہ چیزیں آئیں گی. وہ کہتے ہیں جب اس کو لیا, اب سننا ذرا, ہائے ہائے ہائے, جب سننا پھر وہ کیا کہتی ہیں, یہ نہیں پڑے گا. I took him back to my baggage and as soon as I put him in my bosom, my breasts overflowed with milk, which he drank until he was satisfied, as also did his foster brother. اپنا بیٹا تھا بیچارہ, بھوک سے رو رہا تھا, اس نے بھی دودھ پیا. یہ تھے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں پڑے گا, نہیں پڑے گا, موت نظر آئے گی, نہیں پڑے گا, یہ بات نہیں پڑے گا. مگر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنی ہوگی وہ سارا پڑے گا, یہ نہیں پڑے گا, اور وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ دھکے سے. اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے, اور جھوٹ کا سہارا لے کر اسلام کو بدنام کرنے والے کو آدم سیکر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آدم سیکر. ریلیونٹ رہنے کے لیے نیا مال چاہیے, نیا مسالہ. وہ کیا کرے گا, وہ اس طریقے کی حدیث ڈھونڈے گا, اس میں اپنے الفاظ ڈالے گا, کہے گا بھائی مجھے اعتراض ایک نیا مل گیا, میں نے ریسرچ کی ہے. کس طرح ایکس مسلمز اپنے الٹے چشمے سے اپنے آڈینس کو قرآن کو الٹا پڑھاتے ہیں, کس طرح سے ہیرا پھیری کرتے ہیں, کس طرح سے ورڈز ڈیلیٹ کر اپنے ورڈز ڈال کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. یہ سننا کیا کہتی ہیں, then both them slept, دونوں آرام سے سو گئے. whereas, جبکہ before this, آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے, we could not sleep with him, اتنا چیختا تھا ہمارا بچہ بھوک سے کہ ہم سو نہیں پاتے تھے. مگر جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ننھے ننھے پیارے پیارے مبارک قدم حلیمہ سعدیہ کی گود میں رکھے, ہائے 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 ہائے, کیا کہنے, نظارہ آ گیا. My husband got up and went to the old she camel and louder udders were full. اچھا ٹھیک ہے, sorry, her udders were full, sorry. Camel and وہ اپنے جو بکریاں تھی, جو ریوڑ تھا اور اونٹنی تھی, اس کے پاس گئے, her udders were full, ان کے بھی دودھ آ گیا. He milked it and he and I drank of her milk until we were completely satisfied. بچے نے بھر کے دودھ نہیں پیا, میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تیرے بقول اس لیے چھوڑ رہے تھے نا کہ ان کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا. اب دیکھنا حلیمہ کو جو ملا ہے, حلیمہ کہتی ہے میں نے اس بچے کو نہیں چھوڑنا. جھوٹے, تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے کے لیے شور ڈالتا ہے. اب تو آگے پڑھ کہ حلیمہ کہتی ہے میں نے اب اس بچے کو نہیں چھوڑنا, جو بچے اس بچے نے جو مجھے رحمت اور فضل اور برکت سے نوازا ہے. جو تنگ دستی تھی وہ تنگ دستی فراخ دلی اور غنا کے اندر اور کثرت و فراوانی اسباب اور اناج کے اندر بدلنے لگی. اب سننا ذرا, ان دا مارننگ, اچھا وہ کہتے ہیں وی اینڈ وی پاسڈ ا ہیپی نائٹ, ہم سیٹسفائی ہو گئے جیسے ہی بچہ. ان دا مارننگ, صبح ہوئی, مائی ہسبینڈ سیڈ, میرے پتی نے کہا ڈو یو نو حلیمہ, یو ہیو ٹیکن ا بلیسڈ کریچر, تو نے ایک ناموس قدسی کو لے آئی ہے حلیمہ, تیرے نصیب چمک گئے, تو کس شاہکار کو لے آئی اپنے گھر میں. I said by God, انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے بھی یہی لگ رہا ہے, I hope so. Then we set out. اب سننا, پہلے حالت کیا تھی میرے آقا کے آنے سے پہلے,
सुन, मेरे आका के आने से पहले हालत ये थी कि बारिश नहीं थी, फसल नहीं थी, अनाज नहीं था, जानवरों में दूध नहीं था, औरतें बिलक रही थी, बच्चे रो रहे थे। देख मेरे आका की आमद से फिर क्या हुआ। Then we sat out and I was riding my जोशी ass and carrying him with me, ठीक है, him with me, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ उठाया था। He went at such a pace that the other donkeys could not keep up. कहते हैं जिस पर हम सवार थे, मैं मोहम्मद को लेकर बैठी थी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो गधी इतनी तेज चलने लगी कि मेरी सहेलियों ने और मेरे कबीले वालों लोगों ने कहा, कन्फाउंड यू, स्टॉप एंड वेट फॉर अस, तुझे क्या हो गया, इतनी तेज हो गई, कल ये वही वाला गधा गधी नहीं है जो चल ही नहीं सकती थी, इसे क्या हो गया है? इसमें जान कहां से आ गई? आई सेड, मैंने कहा ये वही है। दे रिप्लाइड, बाय गॉड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैज हैपेंड। और यसूदिये कुतिये, तू नहीं पढ़ती ये, तेरी मां का सकीना का मारूं, तू मेरे आका दो जहां सल। इसलिए याद रखना, मैं अब हिंदुइज्म के देवी देवताओं पर और यस्सु की कुत्ती की बाइबल पर अलग ये सारे एतराज करूंगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी अब भुगतना, फिर तुमने चस्के लिए हैं, झूठ बोलते हो, पढ़ते नहीं हो चीजों को, मक्कार फराडी है। इस्लाम को बदनाम करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है, और झूठ का सहारा लेकर इस्लाम को बदनाम करने वाले को आदम सीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? आदम सीकर। बाय गॉड, खुदा की कसम, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैज हैपेंड। जब से ये बच्चा आया है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। Then we came to our dwellings in the Banu Saad. मैंने बताया था ना, बनु साद से उनका ताल्लुक था। And I do not know a country more barren than that. कहती हैं इतने सालों से कहत या इतनी देर से कहत और बारिश और ये चीजें नहीं हुई थी, अपना बारिश नहीं हो रही थी और खुश्क साली छाई हुई थी। कहते हैं when we had him, ए देख अंधे, ये देख, कोई ले नहीं रहा था, ये देख, when we had him with us, जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लाए, my flock used to yield milk in abundance, दूध की फरावानी हो गई। We milked them and drank while other people had not a drop. हमारे जानवरों में इस कदर दूध आया, मगर दूसरे लोगों के जो लोग हैं उनके पास एक कतरा भी नहीं था। Nor could they find anything in their animals, udders, उनके जानवरों में भी दूध नहीं था। So that our people were saying to their shepherds, हमारे लोगों ने हमें कहना शुरू कर दिया, oh to you send your flock to graze where the daughter of Abu Dhuaib shepherd goes. उन्होंने कहा, ओ देखो हलीमा के जानवरों में दूध है, हलीमा के घर में फरावानी है, वो सुकून से सो रहे हैं, देखो तो सही इसके जानवर कौन सी वादी के अंदर चराते हैं, कौन सी खेती खा रहे हैं, वहां चरने ग्रेज करने के लिए भेजो। यहां तो माहौल बन गया है। Even so, their flocks came back hungry, not yielding a drop of milk, while mine had milk in abundance. मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की देर थी, वो कहती हैं बरकत हो गई। अच्छा जी, वो कहते हैं we cease not to recognize this bounty as coming from God for a period of 2 years. 2 साल तक ये मामला हुआ when I weaned him. अब सुनना जरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अब पता चलेगा, ये भी पहले इतरात पे बात हो रही है, इसके पहले पे अभी आगे गए नहीं हम। दो, वो कहता ये सुनना, अच्छा जी, he was growing up as none of other children, वो दूसरे बच्चों से बहुत अलग तरीके से बड़ा हो रहा था। By the time he was 2, जब वो 2 साल के थे, he was a well-made child, बड़ा खूबसूरत तरीके से जवान हो रहे थे, बच्चे बड़े हो रहे थे। We brought him to his mother. अब सुनना जरा, हाय, ये क्या कह रहा था अपने प्रोग्राम में, सनातनी और इस्लामोफोब्स क्या बोल रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूरी में छोड़ने आए थे, कि जी दिल नहीं कर रहा था उनका रखने का। वो कह रहे थे, नाउज बिल्ला कह रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मां ने जान छुड़वाई और नाउज बिल्ला हलीमा सादिया ने जान छुड़वाई, नाउज बिल्ला। अब सुनना जरा, वी ब्रॉट हिम टू हिज मदर, 2 साल के बाद वो कहती हैं मैं इनकी माँ यानी हजरत आमना के पास लेके आई, हजरत हलीमा कहती हैं। अब सुना जरा, वो कहती उनके मन में क्या चल रहा है, दो वी वर मोस्ट एंग्शियस टू कीप हिम विद अस बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग व्हिच ही ब्रॉट अस। मेरे आका दो जहां फिदा हूं अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से वो कहती हैं जो नूर, जो प्रकाश,
जो ऐश्वर्या, जो सुकून, शांति, जो कल्याण उसके बाद बरसा है, वो कहती हैं हमारा दिल नहीं था कि हम मोहम्मद को खुद से दूर कर दें अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लो अच्छा कर लो। आई सेड टू हर, हलीमा कहती हैं, इधर इसने जो है ना वो गलत तरीके से ट्रांसलेट बेवकूफी मारी, मगर सही पढ़ते हैं, ये यसू की कुत्ती के नसीब में नहीं है, सच पढ़ना। आई सेड टू हर, हलीमा कहती हैं मैंने आमिना से यानी अल्लाह के रसूल की वालदा से कहा, आई शुड लाइक यू टू लीव माई लिटिल बॉय विद मी। अब यहाँ ये पॉइंट आपने याद रखना है, माई लिटिल बॉय, क्योंकि इसमें अगला जवाब है अगली चीज का। हजरत हलीमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माय लिटिल बॉय कहकर पुकार रही हैं। पता है क्यों? क्योंकि हजरत हलीमा उनकी मां बन गई थी रज़ात के बाद, तो उनका बेटे थे। रज़ात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अव्वलीन रज़ाई बड़ी मां बनी ना असली, वो हजरत हलीमा बन गई, क्योंकि बचपन तो उनके पास गुजरा था। तो हजरत हलीमा उनको अपना बेटा कह रही हैं। ये चीज आपने याद रखनी है कि हजरत हलीमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना माय लिटिल बॉय, माय सन ये कह रही हैं, क्योंकि अगले एतराज में इसी के अंदर से जवाब मिलेगा, इसलिए इसको याद रखना है। अब याद रखें, हजरत हलीमा हजरत आमिना को कहती हैं मैं ये चाहती हूं कि आप ना मेरे बेटे को मेरे पास छोड़ दें until he becomes a big boy। आए मैं सदके जाऊं फिजाहु अबी व उम्मी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये कहता है मेरे आका को कोई कबूल नहीं कर रहा था। हलीमा कहती है मैं इस बच्चे को दे ही नहीं पा रही हूं आपको, मैंने नहीं देना। ये बच्चे ने तो जिंदगी चमका के रख दी, हमारे घर में रौनक आ गई, अंधेरा छट गया है, चांदनी जगमगा गई, दूध कसरत से है, अनाज कसरत से है, सेहत कसरत से है, नींद तबाह के है, सुकून आ गया। उन्होंने कहा मैं बच्चा नहीं देना चाह रही, जब तक ये बड़ा होता है इसे मेरे पास रहने दें। फॉर आई एम, बहाना क्या लगाया, फॉर आई एम अफ्रेड ऑन हिज अकाउंट ऑफ द पेस्ट इन मक्का। मक्का में जो वबा फैली है, कीड़े पकौड़े आ जाते हैं, मैं बचाना चाह रही हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे। चेक करो, ये कहता है ये जी कोई कबूल नहीं कर रहा था, ऐसा देख। वो कहते हैं हजरत हलीमा और उनके हस्बैंड, वो कहती हैं हम परसिस्टेड का मतलब होता है कि आमिना कहती थी मेरा बच्चे को छोड़ दो, मेरा बच्चा मुझे दे दो। हलीमा कहती थी ये बच्चा मुझे दे दो। अरे मैं कुर्बान जाऊं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के ऊपर। औरतें माएं जो एक बार आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सार के अंदर आती थी, वो फिर इनकार कर देती कि इसको हमसे दूर मत जाने देना। ये सुकून था जो अल्लाह ने उनके दिलों में डाला। ये सुकून था। We persisted until she sent him back with us। हम जोर डालते रहे, हम जिद करते रहे कि मोहम्मद को हमें दे दो, मोहम्मद हमें दे दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या इल्जाम लगाते हो? मैं पढ़ा नहीं सीरत को। अच्छा जी, लो जी।